রাধা কৃষ্ণ লগে আপনার ছুয়া বন্ধা আছে দান দক্ষিণা করবে আর নেবে নেলে হান্তা নেই দিয়াছে মা বাপা কোকা কাকি মশা মাউসী দাদা আই সবু যেতে অত সমস্তে আস দান দক্ষিণা কর আর তোমার কিরকি কৃষ্ণ কি নেই করে দিব মা বাপা ওজা আই কোকা কাকি মশা মেসি মিতো মিতো রুঙা রুঙা সুঙি লাগা কৃষ্ণଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦୋଲି ନ କାନ୍ଦ ନ କାନ୍ଦ ମୋହନ ମାଳି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ କେ ବାପ ଭାତ ଆଣିବି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ गौरी नंदन प्रभु गौरी नंदन हरि खंडन प्रभु हरि खंडन हरे वर्ष प्रभु जगन्नाथ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ प्रभु नारायण हरि রাধা কৃষ্ণ হস্তরে তোমার ছুয়া বন্ধা পড়িছে দান দক্ষিণা দেই করি মুকলে করি और के देखवार কথা ইয়ে করে 5000 বন্ধ সুপারস্টার মারি ছিল 5000 কেতে টঙ্কা মাগুছ আমার 10000 10,000 মাগুছ কে আজ্ঞা করে 3 লাখ টঙ্কা দিবি খালি স্ট্যান্ড সামান আনিছিলি পছে পুরি তরকারি ভাত ডালি তরকারি আম চটনি সবু দিবি তুরে গেলার বোধা খুবই হো সুজনে
Sport DJ Sport. যদি বাবু রাই যদি বাবু নাই ও জাতিব শুননে বাবু নাই ও জাতিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুরন মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুরন মন্দিরে ভোগ লাগিব মা বাপের আইও যাবি আর বাপা বাপের আইও যাবি বাবুকে দান দক্ষিণা করবে আর আশীর্বাদ দেবে এ মা যেতেবেলে বাবু জোয়ান নি হবাকে বলে তাকর মামু মাই গানু হলদি তেল নি আনলে বাবুর পেনশন মিলেনি ইহাদে তাকর মামু মাই কে টিকেটা কেতে টাকা আন দিছ তোমার নাতিকে ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন ঘনারে বাঁধিলু চোনা কিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন ঘনারে বাঁধিলু চোনা যেতে অছ বাবুর মামু আননা কিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন 500 টাকা দেব বয়না কিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন 500 টাকা দেব বয়না কিয়া ফুল সমাতরে ধন গরিয়া উপরে গরু যেতে আছ বাবুর বর্মাঝে গরু কিয়া ফুল সমাতরে ধন বাবু নামে 500 পড়ু কুড়ে টঙ্কা প্রদান করেছেন মা সরস্বতী বিদ্যাপতিরে প্রদান করন্তু বলে আনন্দে কর হরি বল আয়ুষ তাঙ্কু 100 ବର୍ଷ পরমায়ু হরি বল হরি বল মামু ননা 500 টাকা আনি করে আইবে বোবা বড়মা বি আনিবে 500 টাকা যাতে মশা মাউসি আর ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা রাঞ্জ আর বাবু যেতে মশা মাউসি অছ 500 টাকা ধরি আস তুমি 500 টাকা ধরি আস বাউচলে মাউরস তম্পু কুই দেবু বাহুল আর বাউচলে মাউরস মশা মাউসি বি গলে কোকা কাকি এবে কোকা কাকি ଅଛି বাড়িরে বুনিলু মকা বাড়িরে গগালু মেকা এবে আস বাবুর কাকি যে কোকা এবে আস বাবুর কাকি যে কোকা বাবুর টঙ্কা বাবুর নামে ওরে
ଆଜି ଆଉ ପରେ ଗରୁ ଏବେ ଆସ ବାବୁ ପରମାର ପଡୁ ବୋଉଲୋ 500 ଟଙ୍କା ବାବୁ ଆମେ ପଡୁ ବୋଉଲୋ बाबुर बड़ू बड़मा कका काकी मौसा मौसी जिते लोग को डाकनु समस्ते आसन पैसा नहीं ना बेले भी उधारी करते हमें देखी किमित मुनाए को आर दिन सब लोग आस ओय परमारिष्ट मंगल होती राधा कृष्ण चरण आर बिंदरे तांकर मन थाउ मां महालक्ष्मी कोटिय संपत्ति प्रदान करंतु बोला आनंदे कवार मां आयुष देवी के 120 वर्ष पर मां करंतु बोला आनंदे कवार मां जगत जननी दुर्गति नाथिनी मां दुर्गा तांकर सपरिवार को छत्र हाड़ी करंतु बोला आनंदे हरि बोल तांकर गृहरे मां धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु बोला आनंदे हरि बोल मां दक्षिण काली सदा सर्वदा तांकर सपरिवार को छत्र हाड़ी करंतु बोला आनंदे हरि बोल राज लक्ष्मी सपनार सिद्धि आर वास्तव दुष्ट विनाश हेतु हरि जगविंदम चरणार अविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में बालकर सर्वारिष्ट मंगल होती राधा कृष्ण चरणार अविंदरे तार मन रही थाउ मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा छत्र आड़ी कर रखिथान मां गणेश सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु भविष्यत रे श्री प्रभु बाबू ओए सती करावा कलेक्ट बोल सर्वारिष्ट शांति हो एक बार हरि बोल सदा कृष्ण को गुने बसाई आगो मुखे सुख देई रघु आई जे कहे वचन जाना मोर पाके थिला ना तार मां पाके पसंद करने बाबू गिरीश का गाना सुनेगा कहे बद्या तो हिनो राधा राम बदल जोड़ी देवी कर सुजन सुजन हरि हे जुगल है सुजन राधे नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समली जय जगन्नाथ और आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनाबे और जेन बंधु मैंने भी नुआ आमर चैनल के देखुन आदित्य कलेक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के दयाकोरी चैनल के सब्सक्राइब करदेवे जहाँफल कि एंता प्रत्येक दिन आपण मन लगी अपडेट देवा केन गाँव आम प्रोग्रामटा था केन गाँव केन गाँ जीमा सर्वप्रथमे आपण मैंने यूट्यूब माध्यम देखिपारे जानीपारे और 2 दिन तो मो प्रोग्राम नहीं जे ऑप्शन थी बोल अपडेट नहीं दी पारी तेणुक मोके क्षमा करदेवे और गत काली आमर प्रोग्राम थिला आमर तुरेकला ब्लॉक बलांगीर डिस्ट्रिक्ट राउत मुंडारे हेन सकाल तक डोन कनु मौज कनु मस्ती कनु एंजॉय कनु और जेन बंधु मैंने भी व्यंजन दरने भल पासन सपोर्ट करसन से बंधु मान के रिक्वेस्ट रहा कि आज आम जो साप सिलेट टेपसा पाकर खरसेल खरसेल रे माँ व्यंजन दंड नृत्य हवा जेन बंधु मैंने भी व्यंजन दंड को भल पासन समस्ते आसुन आज जिमा आम खरसेल और गोटे कथा नहीं भूलबे आम डटा आम 9:30 ରୁ 10 बजे भितर आरंभ करसूँ आपण मैंने दयाकोरी शांति श्रृंखला रक्षा करके बसी पड़े फिर थोड़े रिक्वेस्ट रहा समस्त को सांपसिलेट पाकर टेपसा पाकर खरसेल खरसेल रे व्यंजन दंड नृत्य हवा रोचे दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।